अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक मसला आपसे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे आप प्रोफेसर ना कहें, मैं प्रोफेसर नहीं हूं और ना ही मैं डॉक्टर हूं। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बेहद शुक्रिया। सवाल को एक बार फिर प्ले करता हूं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक मसला आपसे पूछना बहुत जरूरी है। हाज़िर। एक आदमी है, उसकी वाइफ फौत हो गई। अच्छा, अगर अभी वो दूसरी शादी भी नहीं कर रहा, अभी जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल है, जवानी भी है, तो अभी ज़िना से बचने के लिए वो क्या तरीकाकार इस्तेमाल कर सकता है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बड़े गुनाह कौन से हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि बड़े गुनाह कौन से हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह ताला अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है, वो कहते हैं कि मैंने सवाल किया, फिर उसके बाद कौन सा गुनाह? अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू अल्लाह के साथ शरीक करे जबकि उसने तुझे पैदा किया है। तो फिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सवाल किया, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो अपने बच्चे को सिर्फ इस डर से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगा। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने फिर पूछा कि उसके बाद, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैंने कहा इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करे। तो अल्लाह ताला ने उसकी तस्दीक अपनी किताब कुरान मजीद में नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह फुरक़ान आयत नंबर 68 से 70 तक ये बयान फरमाता है, और वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह ताला ने कत्ल करना हराम करार दिया, उसे वो हक़ के सिवा कत्ल नहीं करते और ना ही वो ज़िना का इर्तिकाब करते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, उसे क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब दिया जाएगा और वो ज़िल्लत व ख्वारी के साथ हमेशा उसी अज़ाब में रहेगा, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक व सालेह अमल करें। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों से बदल देता है, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान बड़ा करीम है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, एक आदमी की अगर बीवी मर गई है तो उसको न जाने क्यों वो दूसरी शादी नहीं कर रहा, जबकि उसे दूसरी शादी बीवी के होते हुए ही कर लेनी चाहिए थी। ये भी उसके लिए जायज़ है। मेरी दूसरी अभी बेंगलोर से कॉल आई थी, वो मैं आपको यहाँ लिंक दे दूँगा। उसमें दूसरी शादी के बारे में बहुत सारे अहम सवालात, उसने लाइव बात है, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। लेकिन ये भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि अगर आप अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो फिर आप रोज़े रखें और रोज़े से इंशाअल्लाह ताला उससे आपकी वो जो शहवत के अंदर उसमें कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हलाल से बचना ये हिमाकत है। मेरी नज़र में एक आदमी अगर शादी कर सकता है और उसको उसकी ज़रूरत भी है, तो हलाल से वो क्यों बच रहा है? हमें और आपको हराम से बचना चाहिए, हलाल से नहीं।
یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی حلال سے بھی ویسے ہی بچنے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ حرام سے بچ رہا ہے، نہ جانے کس وجہ سے۔ تو اسے اگر وہ اس بات کا خدشہ ہے اور وہ نہیں پورا کر پائے گا اپنی بیوی کی حقوق کو، ممکن ہے تو پھر وہ روزے رکھے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے اور وسعت نہ بھی ہو، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے نا، آپ دوسری شادی کریں گے، تو آپ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اس لیے شادی نہیں کرتے دوسری کیونکہ سماج کیا کہے گا، اس عمر میں شادی کر رہے ہو، یا بچے نہیں کرنے دیتے۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ 60 سال کا 63 سال کی عمر میں ایک بوڑھے کی جب خواہش ہوئی دوسری شادی کرنے کی اس کی بیوی کے انتقال کے بعد، تو لڑکوں نے منع کر دیا کہ تم شادی نہیں کرنا، ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے شادی نہیں کری۔ 63 سال کی عمر میں اس کے 10 بچے تھے، 10 کے 10 بچے مر گئے۔ فلسطین کا ایک 107 سال کا بزرگ، اس نے یہ اپنی داستان لکھی اور اس نے پھر بتایا کہ میں نے 67 سال کے بعد اپنی دوسری شادی کری اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی سے مجھے 10 نہیں 11 بچے دیے، اس کا نعم بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ تو میرے بھائی حلال کو فروغ دیجئے اور حرام سے بچیے۔ حلال سے کیوں بچ رہے ہیں؟ آپ پھر بھی اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو روزے رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شادی کرنا آسان فرما دے، کہیں یا ان صاحب کے لیے جو میں تو آپ سے مخاطب ہوں۔ بہرحال بہت شکریہ اس عزت کا جو آپ نے مجھے کہا کہ میں پروفیسر ہوں۔ شاید میں لگتا ہوں گا آپ کو پروفیسر۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب و غریب القاب دیتے ہیں۔ القاب کے بارے میں کسی کے اوپر بھی کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ جیسا آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں نا، وہ ذہن میں آپ کے پاس آتی ہے عزت کی، اس آدمی کی عزت، میری نظر میں یہ ڈاکٹر ہے، میری نظر میں یہ انجینئر ہے، میری نظر میں یہ عالم دین ہے، حالانکہ میں عالم دین بھی نہیں ہوں، میری نظر میں یہ پروفیسر ہے۔ تو یہ آپ کی عزت، اس انداز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس لائق آپ مجھے سمجھتے ہیں، جس نگاہ سے آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اقبال کو بھی اور میرے تمام ویورز کے اقبال کو بلند فرمائے اور ان کی عزتوں کو اللہ رب العالمین حفاظت فرماتے ہوئے اس میں اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين